माह रमज़ान मुबारक में किसी भी दिन जो शख्स ये सूरत सिर्फ 7 बार पढ़ता है, नसीब और तकदीर बदल जाएगी। आज़मा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान मुबारक में किसी भी दिन किसी भी वक्त अल्लाह की ये लाडली सूरत सिर्फ 7 बार पढ़ने की देर है। माह रमज़ान ख़त्म होने से पहले पहले हर हाजत हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। जो बंदा जल्द अमीर होना चाहता है, जल्द रिज़्क़ और दौलत से माला माल होना चाहता है, अपनी किसी भी हाजत को पूरा करवाना चाहता है, तो माह रमज़ान मुबारक में किसी भी दिन इस एक कुरानी सूरत को 7 बार पढ़ ले। सिर्फ ये एक कुरानी सूरत को पढ़ते ही नसीब बदल जाएगा। ये सूरह मुबारक पढ़ते ही पूरे साल के दिन फिर जाएंगे। सारी ज़िंदगी दौलत की कमी नहीं होगी। आज हर कोई चाहता है कि हमारे घर में इतना माल और दौलत हो कि हम अपने बच्चों के अखराजात पूरे कर सकें, अपने घर के हालात को बेहतर बना सकें। हम अल्लाह करीम से जो भी मांगे वो अता फरमा दे। तो आज ये कुरानी सूरत पढ़ने की देर है। वो रिज़्क़ व दौलत जिसके लिए आपने दर दर की ठोकरें खा लीं लेकिन फिर भी कामयाबी नहीं मिली, तो आज ये एक सूरत पढ़ते ही सब कुछ मिल जाएगा। रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना है और आज का बाबरकत दिन हमारी ज़िंदगी में आ चुका है। आज के दिन इस वजीफ़े को पढ़ने वाला कभी किसी का मोहताज नहीं रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला इस वजीफ़े को पढ़ने वाले बंदे पर इतनी करम नवाजियाँ फरमाते हैं कि वो बंदा जब अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाता है, अल्लाह फ़रिश्तों से फरमाता है, मेरे फ़रिश्तों, रमज़ान मुबारक के बबरकत महीने में इस बंदे ने ऐसी सूरत पढ़कर मुझसे मांगा है। ऐ मेरे फ़रिश्तों, ये बंदा जो कुछ मांगता है, जितना मांगता है, जैसा मांगता है, इस बंदे को वो दे दो। अगर आप भी परेशानियों से, मुसीबतों से, बीमारियों से, तंगदस्ती से निकलना चाहते हैं, तो फिर आज इस कीमती अमल को ज़रूर पढ़ लेना। आज इस वजीफ़े को पढ़ने वाला बंदा हमेशा गनी रहता है। किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ते। वो अल्लाह की बारगाह से लाखों करोड़ों भी मांगे तो उस रब के ख़जानों में कभी कमी नहीं आएगी। हर शख्स पर इसकी कुदरत है, हर चीज़ पर इसका कब्ज़ा है और जिसको चाहे थोड़ा अता फरमाता है और जिसको चाहे ज़्यादा अता फरमाता है। इसलिए आपने इस रब्बे करीम की बारगाह इलाही से इल्तिजा करनी है कि आज आपने किसी भी वक्त इस सूरह मुबारक को पढ़कर अल्लाह की बारगाह में दुआ करनी है। इस वसीफ़े का कोई मुकर्रर वक्त नहीं, पूरे दिन में आप किसी भी वक्त पढ़कर अल्लाह की बारगाह में अपनी हाजत को पूरा करवा सकते हैं। अगर आपको माली परेशानी है, आपको औलाद की वजह से कोई परेशानी है, अब अमल क्या है? रमज़ान मुबारक का पूरा महीना आपके पास मौजूद है। आप चाहे तो नमाज फजर के बाद पढ़ लें, नमाज ज़ुहर, असर, मगरिब, इशा किसी भी नमाज के बाद आप ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। आपको जब जहाँ जैसे वक्त मिल जाए, बावजू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। अब मुख्तसर और आसान सा दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें, या आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। दुरूद इब्राहिमी की फजीलत और बरकत सबसे ज़्यादा है। मैं आपसे यही कहूँगा कि नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी ही पढ़ें। रवायात में आता है कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तमाम दुरूदों में दुरूद इब्राहिमी को ही सबसे ज़्यादा महबूब रखते थे। एक बार हसूल बरकत और सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3 बार दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने अपने ख़ास मकसद की नियत करनी है, क्योंकि इंसान जब भी कोई ना कोई काम करता है तो अपने मकसद की नियत करके करता है। अगर आप किसी मंजिल की तरफ निकलते हैं, आपको पता होता है कि आपने कहाँ पहुँचना है, इसलिए आज अपने मकसद की नियत ज़रूर कर लें। दिली दी में जो भी मांगो वजीफ़ा पढ़ते दौरान फरिश्ते अल्लाह की मदद लेकर आएंगे और आपकी हर हाजत को पूरा कर जाएंगे। जिसको जो चाहे मांगो, जितना चाहे, जैसे मांगो। आप किसी बंदे से तो नहीं मांग रहे, आप तो अल्लाह से मांग रहे हैं। रमज़ान की कबूलियत वाले महीने में मांग रहे हैं, रमज़ान की अज़मत और कबूलियत की इन घड़ियों में मांग रहे हैं। अपने मकसद की नियत करने के बाद एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर आपने वजीफ़े का आगाज़ करना है। याद रखिए, जिस काम की शुरू में ताऊज़ और तस्मिया पढ़ लिया जाता है उसमें खैर होती है, उसमें बरकत होती है। और जब आपने अपने ख़ास मकसद की नियत कर ली तो ताऊज़ और तस्मा पढ़ लिया, तो आपने सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा अल्लाह करीम के 2 सिफाती नामों का वजीफ़ा है। ये नाम हर किसी को आते हैं, उन नामों को इसमें आज़म भी कहा जाता है। आपने या रज़्ज़ाक़ या फ़त्ताह को पढ़ना है। या फ़त्ताह ये वो इसमें आज़म है जिसकी कसम अल्लाह ने खुद खाई है। अल्लाह फरमाता है, कसम है मुझे अपने नाम या फ़त्ताह की
جو بندہ یا فتح پڑھ کر مجھ سے مانگے گا میں اس کی ہر حاجت کو پورا کروں گا، اس کے منہ سے نکلی ہر بات کو پورا کروں گا۔ اور یا رزاقوں کا مطلب ہے رزق دینے والے۔ اللہ تو وہ ہے جو کافروں کو بن مانگے رزق عطا فرماتا ہے، اور تو رمضان کے مہینے میں اللہ سے مانگ رہے ہو تو آپ خود سوچیں کہ وہ رب آپ کو کیوں نہیں عطا فرمائے گا۔ آپ اللہ کو اس کے صفاتی نام یا رزاقوں سے پکار رہے ہیں، جس کا مطلب ہی رزق دینے والا ہے۔ اب آپ نے یا رزاقوں یا فتاحوں کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا رزاقو یا فتاحو ایک بار ہو گیا، یا رزاقو یا فتاحو دو بار ہو گیا، یا رزاقو یا فتاحو تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا رزاقو یا فتاحو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے جسے پڑھ کر مانگا جائے تو اللہ فوراً عطا فرماتا ہے۔ آج مہینہ بھی تمام مہینوں کا سردار مہینہ ہے، اور آج کا وظیفہ بھی اللہ کی تمام ناموں سے طاقتور ناموں کا وظیفہ ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ خوش قسمت ہے وہ بندہ جو ماہ رمضان میں یہ وظیفہ پڑھے گا۔ جب آپ 11 بار یا رزاقوں یا فتاحوں کو پڑھ لیں تو وہ آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر قرآن پاک کی پہلی سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے، جسے سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کی یہ سورت اتنی لاڈلی ہے کہ اللہ نے نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کو لازمی قرار دیا۔ جس رکعت میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ رکعت مانی ہی نہیں جاتی۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ سورہ فاتحہ مکمل ہو گئی۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو صرف 7 بار پڑھنا ہے، لیکن محبت کے ساتھ پڑھنا ہے، اس یقین کے ساتھ پڑھنا ہے کہ آپ اللہ کو راضی کر رہے ہیں، اور جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے، جو خالق و مالک ہے، رزاق ہے، جو تمام جہانوں کا واحد مالک ہے، اب اس رب کو راضی کرنے بیٹھے ہیں۔ سورہ فاتحہ کو صرف 7 بار پڑھنے کے بعد آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل ناممکن ہے، جس کے بغیر یہ وظیفہ مکمل ہی نہیں ہو سکتا۔ اب اتنا طاقتور وظیفہ کرنے کے بعد یہ نہ ہو کہ آپ گناہوں کی پکڑ میں آ جائیں، تو ان گناہوں سے سچی توبہ کے لیے آپ نے آخر میں استغفار کو پڑھنا ہے۔ استغفار بہت سارے ہیں، لیکن آپ نے استغفر اللہ رب من کل ذنب و اتوب الیہ کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ یہ استغفار نہیں پڑھنا چاہتے یا آپ کو نہیں آتا تو استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یقین کیجیے کہ اس کے بے شمار فائدے ہیں، اور جو بندہ سچے دل سے اللہ سے توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، تو اللہ اسے معاف فرما دیتا ہے، اور جس کی توبہ قبول ہو گئی وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا ہو۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب و اتوب الیہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ رب من کل ذنب و اتوب الیہ دو بار ہو گیا، استغفر اللہ رب من کل ذنب و اتوب الیہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، لیکن اگر آپ 100 بار پڑھ لیں تو اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں۔ آپ نے استغفر اللہ رب من کل ذنب و اتوب الیہ کو بتائے گئے طریقے سے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ پڑھنا ہے، اور آپ ہوں یا نہ ہوں ہر کوئی اپنے گناہوں کو جانتا ہے۔ آپ نے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔